Assalamualaikum, hopefully you always happy and healthy. Menurut kamu, Kira-kira materi apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ibuku sedang memasak di dapur ketika aku telah sampai di rumah. Nah, pola kalimat tersebut masuk dalam kategori past continuous. So, our lesson today is about past continuous tense. Past continuous tense atau past progressive adalah merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau kegiatan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Misalnya pada kalimat I was watching television when she called. Rumus yang digunakan dalam bentuk kalimat positif, subjek ditambah to be dalam bentuk past berupa was ataupun were ditambah verb one ditambahkan ing dan ditambah dengan noun ataupun adverb. I was reading a book. She was reading a book. He was reading a book. It was reading a book. You were reading a book. We were reading a book. They were reading a book. Sedangkan dalam bentuk negatif, subjek ditambah to be dalam bentuk past berupa was ataupun were not ditambah verb one plus ing dan ditambah noun ataupun adverb. I was not reading a book. She was not reading a book. He was not reading a book. It was not reading a book. You were not reading a book. We were not reading a book. They were not reading a book. Dan dalam bentuk kalimat tanya atau interrogatif, to be, was, ataupun were itu diletakkan di awal kemudian ditambahkan dengan subjek, tambah verb ing dan ditambah noun ataupun adverb. Was I reading a book? Was she reading a book? Was he reading a book? Was it reading a book? Were you reading a book? Were they reading a book? Were we reading a book? Kemudian, ada beberapa fungsi dari past continuous tense. Yang pertama adalah menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. I was reading a book yesterday. Saya sedang membaca buku kemarin. Yang kedua, menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang belum selesai ketika perbuatan lain sudah dilaksanakan atau terjadi. I was watching television when my friend came. Saya sedang menonton televisi ketika teman saya datang. Yang ketiga, menyatakan dua kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama di masa lampau. My father was reading newspaper while my mother was cooking in the kitchen. Ayah saya sedang membaca koran sementara ibu saya sedang memasak di dapur. Dan yang keempat, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara bertahap. The flower was blooming. Bunga itu sedang mekar. Sedangkan keterangan waktu atau time signal yang sering digunakan dalam bentuk past continuous tense adalah berupa all day, yesterday, the whole, yesterday, as, today, while, the whole, day, last week. Oke, untuk menambah pemahaman kita mengenai past continuous tense, sekarang mari kita kerjakan latihan soal berikut ya. Turn the verb in the blankets into the past continuous tense. Rubahlah kata kerja yang ada di dalam kurung tersebut ke dalam bentuk past continuous tense. For example, Budi studied English when I came to his house. So the correct answer is Budi was studying English when I came to his house. Nah, soal yang pertama, Mother cooked some food while I watch movie. Yang kedua, last year at this time, I meet with my friend. Yang ketiga, Rudy eat meatball when his mother cook rice. Yang keempat, she give present while I won the contest. Dan yang terakhir, you tell the truth when untuk you met jawabannya with my mom. silakan tuliskan di buku tugas masing-masing. Terima kasih.